Maayong adlaw sa tanan, naday ko'y i-share nga view sa inyo. Bisan sa video lang nakita pero murag gyapon nag-explore Hong Kong. Isa ni siya sa park or garden sa Hong Kong nga free ra jud siya mulaagan. Kani makita sa Diamond Hill MTR Station Exit Sito ang Nanlian Garden. Kani gi-design in Tang Dynasty style. Daghan pwede nimo makita sa sulod kay naay nagalain-lain nga klase sa kahoy o bonsai. Naay mga klase-klase sad nga Chinese traditional nga mga bato, mga wooden structures o mga style sa landscape. Pwede ra kaayo magpalipas oras sa imong day off dinhi. Kay naa may mga shed nga pwede nimong tambayan. Relax pa gyud kayong palibot. Kaning orange nga balay murag siya kanang balay-balay. Di lang na siya balay-balay. Pavilion ang tawag ana. Bawal lang pasudlan. Sa ibabaw pod nga bahin ani nga area naa po dito ang Chilin Nunnery Buddhist Temple ni siya. Pwede sad makasulod dito pero bawal lang gyud magmarites nga pinabahak-hak kay naaman pod daghan nga nag-visit or nag-pray. Dili jud ka mapulan og balik-balik sa place kay daghan pod kang matan-aw man gud sa palibot. Maka-relax gyud siya, promise. Ug dapat mag-uol kay wa may bayad ang pang-entrance. Share lang ni nako sa inyo para makita po ninyo ang palibot sa Hong Kong. Salamat sa pagtan-aw kanilang sa ug amping ang tanan.